नमस्कार अनुसया ओडिया रोसई की आपण मन स्वागत। आज रेसिपी रे मु नहीं आई रूपचंदी माछ। रूपचंदी माछ फूलकोबी आलू टमाटर पड़ी तरकारी हम। एठी एमती मु नहीं जाइए एगुड़ा सब कटाकटी हम। माछ प्रथम धोई आनिबा मो संगे जोड़ी होई रहंतु। आगु कौन होउची देखंतु। कोबी गरिया कटाकटी करदबा आमे प्रथमे एठी एमती बाटी नेइची पियाज काटी देइची टमाटर कंचा लंका एमती छड़े छाड़ी थोई देइची। चलतु कोबीटा काटी दंतु। फूलकोबी रूपचंदी माछ बहुत ही सुंदर लगे पकेले कोबी एका नुआ फेस फेस कोबी भाजी आ पकेबे तरकारी बहुत बढ़िया लगिवो। सब कटाकटी कर दंतु नानी आज काटुचंती। कोबी रे काले पोक थब आग प्रथमे हल्दी पानी रे ताऊ पकई देबे। सब आमर कटाकटी सरीगला एबे चलतु रेसिपी स्टार्ट करिवा। देखंतु सब आमर एडी सजाड़ी नेची चुंगुड़ी भी पछरे आइले चुंगुड़ी दीटा भजा हबो। आ माछ धोई आनीची एठी एमती कोबी काटी देइची आलू काटी देइची सब कटाकटी आम सरीगला। तो माछ भाजीबा हलदी लुण गोलई दबा। कड़ई बसई नहीं तेल पकई देइची टिके हल्दी गुंड पकई दबा। माछ छिड़कीब नहीं। देखिए माछ हेलानी कि नहीं लौटे दबा ताकू। गोटे साइड हो गलानी उल्टे दबा। तो हेनी ये माछ हो गला बे काढ़ी दबा। एतिक माछ भी पकई भाजी दबा। देखो टोटाली तेल पड़ूना कहीं टे तेल रे हल्दी पकईदे माछ छिटका जमा पड़ोनी ना रूपचंदी माछ छिटका पड़ो। ये माछ भजा सरीगला एबे चुंगुड़ी टाक भाजी नवा। माछ भजा आमर सरीगला एबे कोबी भाजीबा। कोबीटा हो गला आम काढ़ी दबा। से तेल रे आलू टाक भाजी नवा। आलूटा आमर भाजी होची भाजिला बेले टिके लुण पकई दबा। आलू आमर हो गला पियाज टाकू भाजी नबा। तेल पकई दबा। तेल आमर ताती गलानी एबे पियाज टाकू पकई दबा। पियाज टाकू ब्राउन कलर हवा जाए भाजीबा ताकू।
ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ପିଆଜ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତରକାରୀ ଆମର କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଟମାଟର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ତାକୁ। ପାଣି ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ମସଲାଟା ଆମର କଷି ହେଇଯାଉ। ଏବେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ଆମର ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଉ। ମସଲା ଆମର କଷି ହେଉଛି। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଆଇଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁଟାକୁ ପକାଇ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁଟା ସିଝି ଯାଉ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆଇଲାଣି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ କୋବି ପକାଇଦେବା। ଭଜା ହେଇଥିବା କୋବିକି ପକାଇଦେବା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ସିଝି ଆଇଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ମାଛଟା ବି ଆମର ହେଇଯାଉ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ଗରମ ଗରମ ଉଷୁନା ଭାତ ସହ ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଠି କାଗଜି ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।